Hi everyone, I'm Amin. And I'm Lucy. So, in this video, we will talk and learn about how to teaching speaking for young learners atau mengajarkan kemampuan berbicara kepada anak-anak. So, what is speaking? Speaking is the process of building and sharing meaning through the use of verbal and non-verbal symbols in a variety of contexts. Speaking is a crucial part of second language learning and teaching. Oke, jadi speaking adalah proses untuk membangun dan sharing makna melalui simbol-simbol verbal atau non-verbal dalam konteks yang bervariasi. Berarti bertukar makna antara satu orang dengan orang lainnya. Nah, berbicara di sini adalah speaking the foreign language, especially English language. Speaking ini sangat penting dalam belajar dan mengajar bahasa kedua. Scott and Youtbeck in 1990 in their book state that speaking skill is the most demanding skill for the teacher to teach. According there, speaking adalah skill atau kemampuan yang sangat penting yang harus diajarkan guru kepada anak-anaknya. Then, at the beginning stage, the activities will be under the control of the teacher. Maksudnya ini pada awal untuk anak-anak, kegiatan-kegiatan pembelajaran speaking itu harus di bawah kontrol guru. There are some ways to present language orally, yang mana ada banyak sekali cara-cara yang bisa digunakan secara oral untuk mengajarkan speaking kepada anak. Next, children to love to have leader conversation, sing songs, learn short phrases, and it is easier today to attain native-like pronunciation. Jadi, kalau anak yang belajar bahasa Inggris sebagai bahasa kedua, it's a foreign language, pasti mereka lebih suka menggunakan first language atau bahasa aslinya. Then, love to have leader conversation. Jadi, mereka lebih sedikit bercakap-cakap menggunakan bahasa Inggrisnya. Juga mereka lebih suka sing a song, belajar frasa-frasa yang lebih pendek, dan lebih mudah bagi mereka untuk mengikuti native-nya, like pronunciation. Jadi lebih mudah untuk anak-anak ketika mereka mendengarkan dan juga mengucapkan. Mudah juga bagi anak-anak itu untuk mengikuti pronounce atau cara baca yang benar. Children also respond strongly to music and rhythm, and they are more easily able to learn chant or a song than a spoken text. Of course, as we know about the children characteristic, mereka lebih suka terhadap song dan rhythm, dan mereka lebih mudah untuk belajar menggunakan lagu daripada teks-teks spoken yang berbentuk dialog atau lain sebagainya. Next, teachers often find speaking is a difficult skill to teach because learners have to master several different elements of language in order to say what they mean. Jadi, kadang guru merasakan bahwa speaking itu hal yang sulit diajarkan kepada anak-anak. Why? Because selain mereka harus tahu mengucapkan dalam bahasa Inggris, mereka juga harus tahu maknanya. Jadi ada elemen-elemen lain yang harus dipahami ketika berbicara. For example, the structure, the grammatical. Jadi grammarnya itu harus benar, pronunciation-nya juga itu harus benar. Jadi itu yang akan membuat guru sulit untuk mengajarkan kemampuan berbicara, especially in English for young learners. But di samping itu,
guru harus mempunyai banyak strategi atau metode untuk mengajarkan kemampuan berbicara bahasa Inggris kepada anak. It is easier to teach short, set phrases such as everyday classroom language like greetings and requests. Nah, di awal tadi mereka lebih mudah diajarkan frasa-frasa pendek. Seperti apa? Itu language classroom like greetings atau salam atau sapaan. Ketika di dalam kelas dan juga permintaan atau frasa-frasa yang berhubungan dengan lingkungan keseharian anak-anak. Dan itu akan lebih mudah untuk diingat oleh anak. So, classroom techniques and activities. Bagaimana teknik dan juga aktivitas speaking in classroom? When teaching speaking, it is especially important to select activities which match the objective of your program. Oke, setiap mengajar, kita harus memilih dengan benar materi yang akan kita ajarkan sesuai dengan tujuan dari pembelajaran saat itu. Jadi, ketika kita mengajar speaking, kita harus tahu karakter anak dan kegiatan yang sesuai dengan karakter anak. And then, the specific techniques and tasks that you choose should be based on the aims of program coupled with the learning stage of development. Selain mengetahui tujuan pembelajaran, yang kedua adalah yaitu mengetahui kemampuan atau perkembangan anak dengan level yang berbeda-beda. This is important because level yang berbeda juga mempengaruhi kegiatan pembelajaran yang akan disampaikan kepada anak. Next, knowing the basic, young learners are like sponge. They speak up everything we say and how we say it. Dasarnya anak itu seperti spons, jadi dia akan menyerap segala sesuatu yang dia dengar. Jadi anak-anak itu akan menyerap apa yang disampaikan dan diucapkan oleh guru. Jadi karena mereka mendengar apa yang dikatakan guru, pronouns is really important. Karena sekali mereka mendengar yang salah, mereka akan selalu mengingat itu, dan begitupun sebaliknya. Apa yang mereka dengar itu benar akan tertanam dan akan selalu diingat. Thus, clear and correct pronunciation is of vital importance, since young learners report exactly what they hear. Jadi yang sudah mereka dengar ketika kita salah menyebutkan pronouns yang salah, itu akan sulit untuk mengubahnya. What has been learned at an early stage is difficult to change later on. One of the rules that apply here is slowly and steadily, through constant revision and resizing. Jadi solusinya yang harus dilakukan adalah guru itu harus pelan-pelan dan jelas, dan melalui perbaikan yang konstan dan berulang-ulang. Jadi guru mereview atau mengoreksi jika siswa mengucapkan sebuah kata yang salah begitu. So, motivating students to speak. To motivate in EFL context, teachers should include many activities and strategies that attract students' attention and make them interested in the lesson. Jadi untuk memotivasi siswa untuk berbicara dalam bahasa Inggris, guru harus pintar memilih aktivitas atau strategi sesuai dengan siswa, sehingga siswa akan memperhatikan dan tertarik dengan pelajaran yang sedang berlangsung. And then, activities need to be child-centered and communication should be authentic. Child-centered berarti pembelajaran itu berpusat pada anak, dan juga activities should be authentic
Jadi kegiatannya itu kita ciptakan sendiri sesuai dengan level dan juga keadaan kelas yang kita ketahui. And then, the teacher should consider in the activities a focus on meaning and value, not correctness, a focus on collaboration and social development, the provision of a rich context, and teaching the four skills through a variety of activities. Oke, jadi intinya pemilihan kegiatan yang tepat untuk anak dalam mengajarkan kemampuan berbicara bahasa Inggris. Jadi fokusnya bukan hanya dalam memperbaiki kesalahan anak saja, tetapi juga fokus antara collaboration and social development. Jadi interaction between teacher and student, dan keduanya itu saling berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris. So, there are some methods of learning speaking for young learners. First one is audiolingual methods. The audiolingual methods to language teaching is based on the notion that one can learn language by developing habits based on the patterns of language. Audiolingual methods is a method mimicking and remembering what others have said. This will be very helpful when teaching young learners. For example, the teacher says the name of the color. Students are asked to hear and remember and then repeat what the teacher said. Jadi, di sini guru berbicara lebih dulu, kemudian siswa mendengarkan, mengingat dan mengulangi apa yang telah dikatakan oleh guru. The second is communicative language teaching. CLT is an approach and a philosophical orientation that connects classroom-based language learning with the language that learners need in order to communicate outside of the classroom. So, communicative language teaching methods that emphasize communication as the main goal of learning. In this method, students are devoted to learning the language by carrying out social interaction. Here, the teacher is asked to invite students to communicate more. The teacher must get used to speaking with the student using English so that the students get used to this foreign language. Jadi, di sini guru diminta untuk membiasakan siswa-siswa berbicara dalam bahasa Inggris. Jadi, the teacher is asked to invite students to communicate more. Jadi, guru itu harus meminta siswa untuk berbicara lebih banyak menggunakan bahasa Inggris sehingga mereka terbiasa. Metode selanjutnya adalah dialog. Dialogues provide learners with grammatically controlled script that they can use in real life. In a dialogue, we use puppets to introduce dialogues. The use of puppets is very appropriate in the young learners' classroom. Puppets also make the language learning activity more fun. So, dalam metode dialog, the use of this method is seen as a fun activity for children aged 5 until 12 years. Students are invited to carry out simple dialogue conversation in foreign language with their friend or teacher, with puppets such as with props such as puppets or dolls. They would talk and act as if they were the doll. This will make students enthusiastic in learning so as to perfect their speaking skill. Jadi di sini guru bisa menerapkan metode dialog di mana siswa diminta untuk berinteraksi dengan temannya atau guru atau berimajinasi dan berbicara dengan misalnya boneka. Di situ siswa akan berandai-andai seperti mereka sedang berbicara dengan temannya. Mereka mengandaikan boneka itu adalah teman
teman mereka, teman sepermainan. teman sepermainan. Jadi di sini siswa akan bercerita dan berinteraksi dengan teman atau boneka tersebut. Jadi mereka secara otomatis berbicara lebih banyak. Metode yang berikut yaitu game. Game is a very appropriate teaching technique in the young class. An example is concentration, also known as memories. In game, we will talking and writing box. The talking and writing box is made of pictures that children have self-selected and are interesting to them. Actually, using games in teaching early for young learner students, of course, is not a new thing. Using games to get them talking is certainly quite young. For example, the teacher provides 5 boxes with different colors and pictures. Then the students are asked to choose the one they like or interesting to. Explain the teacher about the box. So, di sini guru bisa meminta siswa untuk memilih salah satu dari 5 kotak atau 5 gambar yang sudah disiapkan oleh guru. Nah, siswa diminta untuk memilih salah satu dari 5 gambar tersebut yang mereka suka. Nah, di sini guru bisa membantu mereka untuk berbicara lebih banyak dengan bertanya by asking simple things like what the color of the box or what is the picture. So here students will have chance or opportunity to speak more and explain to the teacher about what is the color or what is the picture. So as I said before, that here the methods can very work in a classroom to help students to speak more. And the last one is children textbook. In addition to game, children course book often help children practice specific language patterns and prescriptive conversation. Sometimes it is hard to find activities that only focus on speaking, since so many of the pages also contain print which adds reading to the activity. So, selain metode game, di sini catatan yang ada pada buku-buku siswa bisa digunakan sebagai umpan balik agar siswa bisa berbicara lebih banyak. So here the teacher can help students to speak by ask about what they know of their book or what they have written. So here students will try to explain to the teacher about what they have written in their book. And the last one, everyone, we have managing speaking activity. During a speaking activity, the noise level alone can quickly escalate and disrupt other classes. The teacher who do not use communicative approaches in their classroom can be especially harsh if the noise level seems to become too high. As part of a well-rounded English language curriculum, children should be given numerous opportunities to speak in class. Children can be taught a number of signals to become quiet. Do not try to over children. So, dalam kelas biasanya guru juga meminta siswa untuk menyebutkan huruf, untuk berhitung di depan kelas, menyebutkan angka. So here it is the way or one of a lot of methods that can help teacher to teaching speaking in young learners, and also can help the student to speak English more and more. So, jika mereka terbiasa menggunakan bahasa Inggris dalam kelas, secara otomatis bahasa Inggris mereka akan meningkat setiap harinya. So, everyone, those are our lesson today. Thank you for watching.